जय जगन्नाथ सांग माने समस्त केमती अच्छी भल अच्छा ना मु भी बहुत भल अच्छी आउ खुशी अच्छी तो यहाँ है सावित्री पूर्व दिन ब्लॉग जमीती कि आमर थाए कि नॉनवेज खाइबा कथा सावित्री पूर्व दिन तो भाई नहीं पड़े आसले मटन आउ जोई पुआ जो मटन न आसले हम कि पुणी खासी मांस टे रेड मीट तो मत ना राउरकेलार मटन भी बहुत भल लगे माने टेस्टी लगे तो मु तो आसले दिन मना करी कहीं मुझे गला बेले हाँ जीवा दिन ही मु मटन खाई जाइली तो इच्छा नथिला भाई कहते मटन आनिबा मुझे नाई आउ आणन सी आसिले ही आनिब कही माछ चिंगुड़ी चिकेन रे चली दिन आज आ मटन को किए रखिपर कहीं ये पड़े आउ तो भाई भी टे मो हाथर मटन झोल टे पसंद माने खास कर घरे सी बहुत रेयर मटन करते से प्राय माछ ही बहुत पसंद छोट माछ खास कर बड़ माछ अपेक्षा से छोट नदी माछ आनिकी खाती तो मु भात बसई देची आउ सी तो 6:30 रु जाते वाकिंग है करने से मटन धरिकी पड़े आसले मोर किंतु काम सरी ब्रेकफास्ट सरला 9:30 एमती किसी है तो ये देखो लाल लाल पूरा बढ़िया मटन माने मटन भी ना टेस्ट अलग थाए सब जगह जगह टेस्ट अलग लगे मत राउरकेलार मटन टे बहुत पसंद ब्रह्मपुर भी पसंद आउ जिते जहाँ बनइले भी गोटे जमती अलग थाए टेस्ट से भाया तो फास्ट है जमी आम मटन को मेरिनेशन करवा मु गाधे पाधे पूजा पूजी सारिकी आसली ना फास्ट मटन टाक मेरिनेशन करे तापर जो काम हम कि न हम कौन देखा चाउल तो रोषे हम बाकी उषुना चाउल एत टाइम बस मिनिमम 1.5 घंटा ऊपर चाउल बस से भीतर मो मटन मेरिनेशन है फास्ट भात कर रखी तापर दुनिया काम दाचे क्लीन करी आउ मटन जेहेतु हम कड़े रे कि डेक्ची तो हो पारनी कहीं लेट हम तो प्रेशर कुकर टा ही दरकार आउ भाईर प्रेशर कुकर अच्छी बट बड़ नाई टी बड़ प्रेशर कुकर दरकार मामू घर जाकि मत ही आनिया पड़ो सावित्री पूर्व दिन माने जो भी वेज नॉन वेज बार पड़े से माछ खाइबा कथा आओ मामू घर माछ आनी माई कहले कि मु माछ भाजिकी देदेवी तुम तुम खाईदब आओ मो भाई तो मटन आनी मटन तमें बन दियो माने दी आड़ू मिक्स हो जाउची आउ पिठा भी आमर एमती थाए कि रिचुअल पूर्व दिन सावित्री पूर्व दिन जमी चकुली हो कि जो भी पिठा हो से पिठा खिया हम मु तो किसी पिठा पिठा बनईनी माई ही बनई पोड़ पिठा खाइब मेरिनेशन कर घोड़ा घोड़ी कर रखीदे चल कौन जमे मेजर टेप तमें गोटे काम कर पानी बोतल देवी अच्छी जा चा पीले मामू हेडी से चार्जर मामू सहित चलले ड्यूटी रे आज मामूंर वर्कशॉप विजिट यांकर और सियाड़े जीव पूरा हाँ कौन मामूर घर बना हम तार घर नहीं कि जा बस मामू सहित पलैले मामू भी आसते मुझे मामू घर प्रेसर कुकर आने सी जे आसला बेलू मामू ये बस होटल फिना ग्लूकोज पानी दी पी मामू टे ग्लूकोज पानी देली मामू जाए मटन बसईदबा तो पलैले 12टा होगा सांग गले कथबार्ता से आई सहित टे मजा केमती 12टा है जाए 12टा है मटन रोषे करी पुणी भाई पलि आसवे सी गोटे 1:30 बेले खायापी आसिक रड़ी छाड़े आ मटन ओहो के शीघ्र हम किए के माने खाइब कौन टाइम रे करदे भल
तो प्रेशर कुकर मामूर नहीं कि आसली आउ ए प्रेशर कुकर माने प्रेशर कुकर तो एते लंबा 5 लीटर एटा से भितर जो किचन प्लेटफॉर्म टा टिके उच्चा अच्छे जमा मोर हाथ पाए मत भलसे देखा भी जाऊनी से ना मु सिंगल माने सिंगल चूल्हा थाए ना से नॉन भेज कर कहली हाँ कहीं बाहर करी बेकार ये आराम रे आओ दरकार नहीं किसी अदा रसुण जीरा धनिया सबू मसला बाटी देछि हलदी गुंड लंका गुंड टिके राग राग करी ये कही पूरा राग राग करी ये भी ना जो माने पानी कहते एपटू सेपट आसले काली राति कूलर पाखे शोई पड़ते तो मु तो एसी रे सोनी तो सी भी कहले मु भी कूलर पाखे शोबी कहली एसी रे शुओ से कहले नाई मुझे शोई पड़ी कूलर हवाटा एक्चुअली बहुत बढ़िया लगे ना पानी थाए आमर जो माने टीना कूलर से केवल राउरकेला ही देखिया मिले ब्रह्मपुर मिले भी नहीं किंतु भाईंगर फाइबर टा किंतु पानी पड़े आम घरे जमती अच्छी से भाया बहुत बड़टा कि भाईंगर तो सेटा भी एते बढ़िया ठंडा लगुच मत एसी रे जो कबाट फबाट देकी शुअंती ना मत से जमा पसंद नहीं मत पूरा खोला खोला थी ऑक्सीजन मिलू सेमती बहुत भल लगे पूरा कंटिन्यूअस तो मुझे एसी रे जब सोई ही पारे तो मसला कषा चली मोर मटन मसला कषा आउ एक ऊपर को जेहेतु अच्छी मत ना घाटिया बहुत विरक्त लगुच तम चिकेन चिकेन कहूँ मटन पकईदेली मसला तो कषि गला बाकी जहाँ थी सब मटन गुड़ा सब कौन सब तो मटन कषि पकेबी आज ना मुझे भाभी कि मटन बिरियानी बनैबी तापर कहली बिरियानी है माने जेहेतु मो बड़ माई आउ हाँ बड़ माई ही खाती चिकेन से चिकेन खाती कि छुअंती तो भावुली बिरियानी टे बनैबी से तो सेदिन खाई पार नथली जो बिरियानी बनैली कि टाइम हबनी इे केमती कौन सिझुची मटन टा तार भी मोर आइडिया किसी ना गोटे ना निज घरे करवा गोटे जगार आ गोटे जगह आसी कर सतर बहुत ये खास कर मुझे जो सिचुएशन अच्छी ना माने मत टाइम अंटुनी घरे काम किसी ना कि टाइम अंटुनी कौन कहले सायन पड़ोची से मु को गोटे पर्टिकुलर कामटा सारी कहबी कि कोटा साइज करी कौन करी किसी ना सी सी गाधेबनी मुझे पुणी जाऊँगी गाधेवाई जदि गाधेवाई गली से पुणी गले तो सांगे सांगे तो आसीपारि ना से रही जाऊँगी कि माई कौन आस ये खाई पकेवा तापर कौ दिन सी डेजी घर पलाऊँ कौ दिन मौसी घर पलाऊँ ये मोर पूरा माने एमती चली खरा छुट्टीटा माने कौन आ कहबी तो ये आलू को भी मुझे भाजी देती आगुरी तेल आउ मटन कषा हो से मटन टी कषिला यहाँ पकई कहीं कहले आलूटा तो पूरा भाजिकी सीझिला भाया हो सीझी ही जाइए मुझे जो भाजी आउ मटन टा कषिले यहाँ पका प्रेसर तो दिहब देखुच ना बहुत हाइट रे अच्छी आड़ा सब मु कला क्लीन कर भी पलैली आटलिस्ट 2 घंटा कि 1.5 घंटा खंडे मोर से टाइम पलैला हाँ दौजी खोजिले बाहर कले हाँ कि फ्रुट्सटा थे बस खाओ कि कौ कथा गोटे गपु गपु एमती टाइम हो जाए मुझे देखु माने प्रेशर कुकर को पूरा एमती टाणी आनी देखुची केते कषि ना नही कहीं मत बिल्कुल देखा ना ये किसी भाईर पीढ़ा पीढ़ा भी नहीं जे मु पकई ये करी आउ बेसी किसी जिनस भी मु आणुनी कहीं सब खाली आणिकी रखीदे हुए सागे सफा करने पड़े से सब इम्पोर्टाट सफा करा मटन तो तार कषुचे बाकी मटन टा बहुत बढ़िया था पूरा देखा तो पूरा लाल लाल है सुंदर देखा मटन टा राउरकेला मटन एमती ही था पूरा रेड 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 मीट भाया पूरा माने देसी जो मटन कहते पूरा ताको बास्ना पूरा भण भण हो मो सायन सी भी पलाऊँ केतल पलि आसुची शीतु पलि आसले पलि आसुची से जेहेतु तार गोटे सांग मिल जाइए रुद्र सी ता सहित पूरा खेलवाई मचकुल माने पूरा खुशी पुणी मत इवनिंग रे आउरी टिके मार्केट जीवार अच्छी कहीं चूड़ी किणिकी आनीनी चूड़ी किणिकी अणाब पुणी मेहंदी लगाब भाभी बहुत सारा कम हो ना केवल मटन टिके भात टिके बनई से मत टाइम अंटुनी मैंने एक प्रथम कथा किचन मत टिके ना असुविधा हो जिते जाए जो
ଏଇ କିଚେନ ହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ମତେ କିଛି ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ବି ସବୁ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ପରଫେକ୍ଟଲି ନାହିଁ, ରଖାଏନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହଁ ଦେଖିଲି ଆଣୁଛି, ନାହିଁ ଏଇଟା ନେସେସାରୀ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କଲା ବେଳୁ ହଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ। ଭାଇ ଘର କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ପ୍ରେସର କୁକର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାପା ମା ଛୁଆ ସେମିତି ସ୍ମଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଫିଟ୍। ଏଇଟା କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ମଟନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ ପ୍ରେସର କୁକର ଟା ହିଁ ଦରକାର। ସେପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ମୋର ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି। ମଟନ କେମିତି ଗମ 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 ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମାଛ ଭଜା ତ ଆସିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଡେଜି ଆଉ ପୁପୁନକୁ ବି ଡକା ହେଇଛି ଆସିବେ କହିକି। ସିଏ ନାଇଁ କଲା, ଡେଜି କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଉ କାମ ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଲିନ କରିବି, ଯେହେତୁ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ। ହଁ ଆସି ମିଶିକି ଖାଇବା। ନାଇଁ ତ କଲା, ତାପରେ କଣ କହିବ। ତ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ମିଟ୍ ମସଲା ବି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଆହୁରି ଅଛି ଗରମ ମସଲା, ନାଇଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ, ହଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଦିଟା ଆଗ ପକେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି ନା ମଟନ ଟା ପ୍ରାୟ ସିଝି ଗଲାଣି, 80% ସିଝିନି। ଆଉ କଣ, ଆଉ ପୁଣି ନା ଆମ ଘରର ପ୍ରେସର କୁକର, ଏ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଘରର ଆମର ବହୁତ ମୋଟାଟା, ସେଇଟାରେ ଆପଣ ନା 5 ମିନିଟ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ ବି ପୋଡେନି, ଏଇଟାରେ ଲାଗିଯିବ କହିକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହଁ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଆଉ କେମିତି କିଛି ଅଲଣା ନ ହେଇଯାଉ, କି ରାଗ ଅଧିକ ନ ହେଇଯାଉ, କି ଲୁଣ ବି ଅଧିକ ନ ହେଇଯାଉ, ମଟନ ଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ପୁରା ଭାବି 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 ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ଘରେ ବନେଇବାଟା ଅଲଗା, ଯେହେତୁ ଭାଇ ନା ସିଏ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତ ତାଙ୍କର ସିଏ ପୁରା କ୍ରେଜ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇବି, ନାହିଁ ତ ସେ ହୋଟେଲ ରେ କି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲରେ, ଭଲ ବନେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଓକେ ଓକେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମଟନ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ଵାମୀ ଦେବତା ଆସିଗଲେଣି, କଣ ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ ଘୋଳ ଦହି। ପିଇ ସାଇନ୍ ଚାଲ ଗାଧେଇବ, ଖାଇବ, ଚାଲ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିଫିନରେ ମାମୁଁକୁ ଦେଇଦେବି। ଛାଡ଼ିଲି ସେ କଥା, ଛାଞ୍ଚ ଘୋଳ ଦହି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ପିଇବିନି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଫୋନ୍ କରେ, ମୁଁ ମଟନଟା ଦେଇଦିଏ ମାମୁଁଙ୍କୁ। ତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟମ୍ମି ୟମ୍ମି ଗରମା ଗରମ ମଟନ ଝୋଲ।
तो मोर है सांगे सिंदूर फिंदूर सब मामूर घरे अच्छी मो जो मेकअप पाउच आउ खाली गोटे लिपस्टिक ला हेडे लगे देछि आम टे जाऊँ मोर चूड़ी किणी सावित्री पाई चूड़ी टी आनी तापर जहाँ कथा आउ चलते जी स्वामी देवता आसचंदी रूपा रूपा मो साड़ी धरिकी जीवा ना ब्लाउज धरिकी पड़ेगा नहीं सेठू ब्लाउज धरिकी पड़ेले हो ब्लाउज चलो आम चूड़ी आने सला आउ भिणे से लिपस्टिक जाक लगो नेकलेस 20 रुपीस सेट बनेगा देखिए तो सोना चूड़ी आने ना सेट बनवा पड़े कलर मैच करियो ना सेटा मैच करियो सेटा टिके हां सस्ता वाला लाइक गोल्डन क्लॉक है आम जाऊँ मामू घर कहीं कहले साना मुझे आसती कहले घर को आस बोली तो से गलु टे मिठा किणिलु मिठा किणिकी मुझे चल जा बुली पलि आसिया मानिले कहले ना मिठा धरी आस तापर जी खाली हाथ में मुझे ना कौन चल जा मिठा किणिकी आने आउे गले नमस्कार आस आई देखो तोर स्पेशल एंट्रीटा होची केमी जानछ ग्रैंड एंट्री नहीं वेलकम कर तो स्पेशल वेलकम ता केमी हो जानछ सामने रे पाइप पड़छि गोड़ धोइकी जियो सामने रे मु बसि छी जग्गी गेडी बसछि मु तुमको द्वार पर ए तुम सला ना मानसी से मैं चप्पल ता अपन भीतर नै पारिए चलो तुम धर ए एक नंबर मूर्खडा मु किछि मूर्ख नै तब से यस डाकी भी जीजू हां डाकू जीजू तमरा स्पेशल वेलकम ता कोन हला स्पेशल वेलकम डाला जे समस्त देखि खुशी होला बहुत खुशी टिके नहीं बहुत खुशी आ तुम शाली कड़े गले मु तो शाली नहीं से भाग्य काई का जो पर हमें जैसे हृदय पप्पू अदरे बुली गले को पूरा बुली गले तो हमें बॉडी की पड़तला चलाल जाए मन पके दी मन पके गो शाली मासे टिके चर्चा करो जीजू करो मु तो शाली रे नाही ना शाली रे नहीं सोळा रे अच्छी मौसी सोळा मामू मामसी से कई मु कहली बा सायन कहिथिला सखाळु तांको कहि कहि रखिची तमरा ग्रांड स्पेशल वेलकम हबो आमे वर्कशॉप जाइतलु वर्कशॉप रे एपड़ घर खाली कोन भाबुची कथा तमन त आज आसिलो नमाने कोन गुटे प्लान करथांदे मु कोन खाली भाबुची कथा ये ओ जो ए गीतटा नहीं आई मु कहली राति आम घर स्पेशल वेलकम करनु फुलटा जो सकाळु तोलिकी रखि दिबो त सब मोळी जीव ना फ्रेश फ्रेश भल अछि
ମୁଁ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇନି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି କେଶ ତ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲି ଆଉ ବାଥରୁମ ଚୁଟିଟା ମୋର କଥା ସାଇନ୍ ଆସିଲେନି ସାଇନ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି ଡାକିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପରେ କହିବି ନା ସାଇନ୍ ସାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ସିଏ ତମକୁ ଦେଇଦ ତମେ କ'ଣ ସିଏ ଆସିଛି ତମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ମଟକା ପାଣି ପିଇକି ପଚାରିଦେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆଣିଲୁ କି ମଟକା ପାଣି ଏଇଟା ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ସେଇଟା ରୁଦ୍ରକୁ ଦେ ରୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସୁଇଟି ଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି କି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଟି ଦିଦି କି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି ହଁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସ ଯା ସିଏ ପଳେଇଲାଣି କାଉ ଗୋଟେ ସିଏ କାଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବ ନା ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଓକିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆଜି ପଚାରେ ତୁ କାଉ କାଉ ବାଡ଼େଇଛୁ ନା ଫାଷ୍ଟ ରୂପାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଓକିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ରହିଗଲା ତାର ଏଇଟା ଖାନା ଏଇଟା ସିତୁ ମାମୁଁ ଖାଇବ ତୁ ଏବେ ଖାଇବୁ ନା ଆଳୁ ପରଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ରଖିଦେଇଥା ଏଇଟା ଓକିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଇଦେ ତୁ ଗିଫ୍ଟ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ବନଉଛୁ କୋଉ ଶାଢ଼ୀ କହିଲୁ କ'ଣ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ା ଶଳା କରନ୍ତି ନା ବନାବନି କାମ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ମୋଜିତ ଦେଖେଇଲ सरला सांगाने कोल्ड ड्रिंक्स पिया जुई चर्चा सरला शालींगर बड़ मामू माई नथिले ସେମାନେ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଥିବ ପୁଣି ଏ ଘର ସବୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ହବ ଏ ଘର ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଛି କରାହେଇଛି ଆଉ ସାୟନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତ ପୁରା ଚାନ୍ଦି ସିଏ ତ କହୁଛି ବାପା ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣି ମଟକା ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି ଯୋଉ ମଟକାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା ସେଇ ମଟକାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି ପାଣି ପିଉଛି ସୋଫାରେ ଟିକେ ବସୁଛି ପାଣି ପିଉଛି ଚେୟାରରେ ଟିକେ ବସୁଛି ପାଣି ପିଉଛି ତାକୁ ଏତେ ପାଣି ପାଇଁ ସାନ ମାମୁଁ ବସି ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାୟନକୁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ହଇରେ ଶଳା ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଅଜା ମତେ ସବୁଦିନ ଶଳା ବୋଲି ଡାକୁଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ତ ମା ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆଈ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ମା ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ନେଇ କହିଲେ ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ସୋନୁର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ତମ ନାତୁଣୀ ଜୁଇଁ ପୁରା ବଡ ନାତୁଣୀ ଜୁଇଁ ତ କହିଲା ପରେ କି ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିଲେ କି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ସିନା କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଫିର ବି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିଲେ ଖାଇକି ମାନେ ଏଇଗୁଡାକ କହିବାର ଜମା ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିବେ ମାଇଁକୁ ଜାଣିକି ଖୋଇବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆ ହିଁ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହାତଟା ତାଙ୍କର ଉଠୁନି ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ବିସ୍କେଟ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ତ କାମ କରୁନି ତ ରୂପା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ତମ ବଡ ନାତୁଣୀ ସୋନୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତମ ବଡ ଝିଅର ଝିଅ ପୁରା A to Z ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି ଆଉ ମାଇଁ କହିଲେ କି ହଉ ଭଲ ହେଲା ଆଳୁ ପରଟା ସାୟନ ତ ତାର ନା ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ମାଇଁ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ପରଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲସେଲରେ ଆଳୁ ପରଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଭଜା ବି ହେଇଛି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ହେଇଛି ବୋଧେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଳୁ ପରଟା ୟାର ଭଜା ଚାଲବେ ନା ଖିଆପିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଉଛୁ ଖାଇଲେ ଲେଟ୍ ତ ହେଲାଣି
ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।